नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज सुबह के 10:30 ही बजे थे कि अचानक एक बस अपने नियंत्रण खोते हुए जाकर एक ऑटो रिक्शा से टकराई और रास्ते के किनारे जाकर धान खेतों में पलट गई, जिससे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं सिलचर करीमगंज रोड की साल चपड़ा के समक्ष हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर की। जी हाँ, आज सुबह 10:30 बजे साल चपड़ा के करीब एक बस अपने नियंत्रण खोते हुए जाकर एक ऑटो रिक्शा से पहले टकराया, फिर रास्ते के किनारे धान खेत में जाकर पलट गया, जिससे एक पुरुष और एक महिला दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही अन्य 10 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। 45 मान बजात सिलचर टाउनर फाলৰ পৰা অহা এখন আণ্ডাৰ এছটিচিটি ট্ৰেভেলাৰ আৰু চালচাপৰা বজাৰৰ ফালৰ পৰা অহা এখন পেছেঞ্জাৰ অটো ইয়াতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই শিৱবাৰী আৰু ফলত অটোত থকা 2জন পেছেঞ্জাৰ স্পট ডেড আৰু ট্ৰেভেলাৰখনত থকা 13জন পেছেঞ্জাৰ তেওঁলোকে জখম হৈছে। আমি অলৰেডি স্পট ডেড হোৱা 2গৰাকী আমি অলৰেডি পঠাই দিছোঁ মেডিকেল কলেজলৈ আৰু জখমিও অলৰেডি মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে। বৰ্তমান গাড়ী দুখন উত্তৰবাহী দি উঠোৱা হৈছে। आज साल चपड़ा के बाद सिलचर के रांगीर खाड़ी में भी एक सड़क दुर्घटना घटी। एक वैगनर कार अपने नियंत्रण खोते हुए राह चल रहे 2 लोगों को कुचलते हुए जाकर एक ऑल्टो कार से टकरा गया। राह चलते हुए 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल दोनों व्यक्ति में से एक सिलचर हैलाकंदी रोड निवासी रूपेंद्र दास तो ही दूसरे काठोर रोड के रहने वाली एक आशाकर्मी महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों के इलाज वर्तमान में सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने वैगनआर कार की चालक एवं साथ में बैठे एक यात्री को धर दबोच कर पुलिस के हवाले कर दी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं विराज कुमार का यह रिपोर्ट। আমি মিডিয়া ও 108 এটা ফোন করো না ভাই একটু দেখে ভাই ভিডিও তোলার ভাই এরা কই রাস্তা তারও নেই ডাক্তার নিয়ে যাও একটা গাড়ি আনো বাজি মোটর বাজি ও এই দিও করো না अरे हॉस्पिटल लेके जाओ भाई, ये जिंदा है। गाड़ी लो पहले माओ जिंदा दोनों बच जाएगा भाई। तुम गाड़ी लेके आओ, दोनों बचेगा। पहले जान बचाएगा, पहले गाड़ी लेके आओ। আছে তো দুজন আছে अरे भाई कैमरा बंद हो ना भाई कैमरा मारियो ना वीडियो क्या कैसे अच्छा जा रहा है कितने से हेलो मानस बात को एम्बुलेंस भेजिए ना। आप कितना दूर हो? अरे भैया फटाफट आइए, बहुत इमरजेंसी है। वो जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके सामने गाड़ी तो ड्रिंक किया है क्या? ना पेशेंट ट्रीटमेंट
के 70 साल बाद भी सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर जीपी के गांव में आज तक विकास नहीं पहुंच पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां के लोग अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पीने की शुद्ध पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। आज स्थानीय लोगों ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से ये कहा कि चुनाव से पहले उनके पास कई नेता जाते हैं और कई वादे कर भी आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सारे नेता उनको भूल जाते हैं। आज उन्होंने स्थानीय जो जीपी सभानेत्री हैं उनके कामकाज पर भी क्षोभ प्रदर्शन किए। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। चांदपुर जीपी नगदिरगाम पार्ट 1 डेप्लीफार सोनाई कन्स्टिट्यूएंसिर आंडारे आए इकानो आजादीर 7 दशक परे किया सड़क रास्ताघाटर खास जो इगु और ना इगर कंडीशन खूब खराब 14 फाइनान्स ना 15 खाज एक आसलो इकानो बाजेट आसलो 3,89,000 समथिंग इकानो खाज होइसे 3,80,000 खाजो 15 থেকে 20 गाड़ी माटी मन है फलाइसन माटिर दाम अपने हिसाब करते पारबा। जे समय जीपी पंचायतर हाजबैंड इकानो आसला जीपी पंचायत लेडिस मानुष ताई नाइन ना इकानो हाजबैंड आसला ताने जिकाइसलाम कतर खाज होइसे ताई नहीं बाजेटटा कइसन और ताइन कई आमी कइलाम 15 गाड़ी जेन माटी इकानो फलारा खाज बाला करी करो ताइन कइसन 30% जीएसटी लागे बिले खाज करार लगे এটা इंटरनेशनल जीएसटी ना सेंट्रल जीएसटी आमी तो बुझताम पारছি না। আর এই রকম পানীয় জলের অবস্থা যেগু অনেকবার আমরা গ্রামের মানুষে গ্রামের যে মেম্বার আসন মেম্বার আমরা এখানে হয় না মেম্বারও লেডিস মানুষ তানোর বাইরে দিন পাঠাইয়া আর গ্রামের মেম্বারও আমরা মুখ দেখতে পারছি না কোনো মিটিংও। তো আমরা যে রাস্তার অবস্থা এইরকম হয় বারিশার দিনও রাস্তা এইরকম খারাপ হয় মেডিকেল এমার্জেন্সি হইলে যাওয়ার সময় আমরা গাড়ি পাই না লেডিস রে হসপিটাল নেওয়ার সময় রাস্তার ডেলিভারি হয়ে যায়। এইরকম সমস্যা আজাদির 7 দশক বাদেও আমরা গ্রামের মধ্যে রাস্তা নাই আর পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। এখানে ভোট হওয়ার পরে আমরা অনেক নেতা হল পাই হওয়ার মাধ্যমে আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি দেন দেওয়ার পরে আমরা ভোট শেষ হইলেও আমরা কোনো প্রতিশ্রুতির কোনো ভ্যালু থাকে না। গতিকে পিছিয়েও আমরা এখানে নাই রাস্তায় ধুলাবালিয়ে বাচ্চাগুলা স্কুলে আওয়া যাবায় একটা বাইকও বলা সাইকেল বলা গেলে ও দুলায় মনে অন্য মানুষ রাস্তার কিনারে থাকলে দুলায় তারা ডাকিলায় এইরকম অবস্থায় আমরা এখানে বসবাস করতে আসি। সরকারের কাছে খোয়ার আমরা যতটুকু আবদার করি যারা নেতা হন যারা পঞ্চায়েত হন জেলা পরিষদ হন মনে করেন এমএলএ সাহেব হন টান গেছে এটা আমরা অনেক আবদার রাখার পরে আমরা প্রতিশ্রুতি দেন যে আপনারা একটা ওইব ওয়ার পথে গিয়ে আমরা কিচ্ছু হয় না। এখন বর্তমানে এই জায়গার মধ্যে 3,79,360 টাকার কাজ হয়েছে। আপনারা রাস্তার দিকে আইসন দুলাই ফাও ডাবি যায় আর বাচ্চাগুলা স্কুলে যাবার অনেক কমপ্লেন হয়। आज सिलचर स्थित बड़ा मस्जिद में आरंभ हुआ सोलर सुविधा। इस अवसर पर बड़ा मस्जिद के अध्यक्ष यानी असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई विधायक आमिनुल हक लश्कर, संवाद पत्र सामूहिक प्रसंग के कर्णधार तैमूर राजा चौधरी, अताउर रहमान, माजर भुइया आदि उपस्थित थे। आज उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर ने यह जानकारी दी। असम सरकार की एक परियोजना के तहत 2 सोलर की मंजूरी करवाए थे उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर। एक सोलर सिलचर रामकृष्ण मिशन तो ही दूसरे सोलर सिलचर के बड़ा मस्जिद में लगाया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। सोलार प्लेट दिए 5 किलोर একটা মানে ইলেকট্রিক যাতে আমরা যেটা আগে যেটা বিল আমরা সব সময় পেড করতে লাগতো বড় মাসে বড় অ্যামাউন্টের একটা বিল পেড করতে লাগতো আজকের দিনে আমরা এই বিল পেড করতে লাগতো না। আগামী মাস থেকে আমরা যদি এফিটিসিএল এর যদি আমরা কারেন্ট জ্বালাই তাহলে ওই বিল পেড করতে লাগবো। আর চেঞ্জ ওভার দিয়ে যদি আমরা সোলারের লাইট জ্বালাই তাহলে ওই বিল আমরা মানে কোনোদিন পেড করতে লাগতো না। এর লাগে আসাম গভর্নমেন্টে আমরা ধন্যবাদ দিতে লাগে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী আমরা সর্বানন্দ সোনোয়াল যিনি পাওয়ার মিনিস্টারের চার্জে আছেন তানে ধন্যবাদ দিতে লাগে যে এই আমরা বড় মসজিদের মতো একটা মসজিদে এত বড় একটা প্রজেক্ট দেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ দিতে লাগে। বিশেষ করে ইলেকট্রিকের এপিডিসিএলের শিলচরের জেলা জিএম এজিএম এসডিও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা অনেক কষ্ট করেছেন আমরা জন্য
তাদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আজকে যাতে আমরা এটা সৎভাবে আমরা এটা ব্যবহার করি, আর আমরা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য যাতে আমরা দোয়া করি, উনি যাতে আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী হন আর আমরা সেবা করেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এছাড়াও শিলচর বড় মসজিদ একটাই, বড় মসজিদ একটা, মসজিদ অনেকটা আছে, মসজিদ আছে, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক মসজিদও এইভাবে সোলার প্রজেক্ট দেওয়া হবে। দেখুন, আমরা এই বর্তমান যে কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমরা মনোনীত করছিলাম, মানে আসাম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ সোনাইর বিধায়ক জনাব আমিনুল হক লস্কর সাহেবকে আমরা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, এবং সাময়িক প্রসঙ্গে তৈমুর রাজা চৌধুরী সাহেব, আনোয়ার আহমদ লস্কর সাহেব ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাগাডোরের মৌলানা মকবুল সাহেবকে মনোনীত করা হয়েছিল, এবং আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমরা আমিনুল হক লস্কর সাহেবকে অনুরোধ করলাম, যেহেতু আপনি বর্তমান সরকারের বিধায়ক, তাই আপনার সরকার থেকে আমাদেরকে বড় মসজিদের জন্য একটা সোলারের ব্যবস্থা করে দিন। উনি ওনার মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করে শিলচর শহরের জন্য 2টা সোলার সেন্সর করে আনিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটা হলো রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য, আর একটা হলো আপনার শিলচর বড় মসজিদের জন্য। শিলচরের এপিডিসিএল এর এসডিও এবং কন্ট্রাক্টর ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। असम जिला परिषद कर्मचारी संस्था के माध्यम से कछार जिला समिति के कार्यकर्ता अपने 10 मांगों के साथ 2 दिवसीय असहयोग आंदोलन में उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अगर उनके मांग नहीं मान लिया जाता तो संस्था बड़ी आंदोलन खड़े करने पर भी विचार करेगी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। সাধু আসাম জেলা প্রশাসন কর্মচারী সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কাছাড় জেলা সমিতি আজকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন পালন করছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট আমাদের দাবি পূরণ করার জন্য স্মারকপত্র দিয়েছি, এবং এই দাবি পূরণের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে নিয়ে বৈঠকও করেছে, কিন্তু সদিচ্ছার অভাব সরকারের, সেই জন্য আমাদের দাবিগুলো আজও পূরণ হয়নি। গত 13 ফেব্রুয়ারি কলিয়াবরে কার্যনির্বাহক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আজ এবং আগামীকাল সমগ্র অসমতে আমরা আন্দোলন কার্যসূচি রূপায়ণ করব। এই আন্দোলনে আমাদের জেলায় 239 কর্মী এই আন্দোলনে সামিল হবেন, এবং আপনারা জানেন যে সরকারের মূল চালিকা শক্তি হলো গিয়ে আমাদের ডিসি অফিসের এমপ্লয়ি, আর সরকার আমাদের দাবি নিয়ে পূরণের কোনো ব্যবস্থা করছেন না। আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের দাবি অতি সত্বর পূরণ করুন। কী কী দাবি আপনাদের? আমাদের দাবির মধ্যে আছে আমাদের পৃথক বেতন কাঠামো। वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध, और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी। पहले आजमाएं फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। गुरुवार रात को धुलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पालनघाट के धर्मी बाजार में एक कांग्रेस की दलीय कर्मी सभा का आयोजन किया गया। 3 ब्लॉक कांग्रेस द्वारा यह सभा आयोजित किया गया था।
पालंघाट ब्लॉक कांग्रेस की प्रभारी हीरक दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हिस्सा लिए थे सर्वभारतीय कांग्रेस के सचिव तथा असम विधानसभा चुनाव में देखरेख के दायित्व में रह रहे अनिरुद्ध सिंह। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा जितने सारे वादे किए हैं जो पूरा नहीं कर पाए हैं, उसके लिए पूरे देश के लोगों में क्षोभ व्याप्त है। आइए देखते हैं धौलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। उसका तेल छोड़ के पहुंच गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों का जीवन यापन, रोजमर्रा का खर्चा जो है बहुत मुश्किल है। कुछ जो कोरोना हुआ उसके कारण कितनी बेरोजगारी हुई, सीधा असर जो है गरीब आदमी को। जीएसटी का असर किस पे पड़ा है, वो गरीब आदमी को पड़ा है। नोटबंदी का असर किस पे पड़ा था, वो गरीब आदमी को पड़ा था। इन्होंने जो 2016 में वादे किए, सबसे पहले मैं आपके टी गार्डन, क्योंकि हम लोग टी गार्डन एरिया में हम लोग बैठे, इन्होंने 2016 में मुख्य 2 बातें बोली थी। एक टी गार्डन वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने के लिए, दूसरा पेपर मिल खोलने के लिए बड़ा कर। दोनों काम अभी तक नहीं हुए। अभी इलेक्शन आ गए हैं, अब ये बोलेंगे कि हम 2 महीने करके दे देंगे। 2014 में भी पेपर मिल के लिए मोदी साहब यहाँ बोल के गए थे रात में, सबसे पहला काम पेपर मिल खोलने का है। अभी कांग्रेस उसको अपने मैनिफेस्टो पे ला रही है, आपके पेपर मिल का मामला। और राहुल गांधी जी अभी आपके असम आए थे शिवसागर में, उन्होंने बिल्कुल यहाँ डिक्लेयर करा है कि 365 रुपए जो है सिलचर शहर में दिन ब दिन मार्शल आर्ट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आत्मरक्षा करने के लिए मार्शल आर्ट एक बहुत ही बड़ी हथियार है। सबको मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। सिलचर अंबिकापट्टी स्थित ओम साई जिम के ऊपर फ्लोर में ऑल असम MMA एसोसिएशन द्वारा एक मार्शल आर्ट का सेमिनार आयोजन किया गया। इस सेमिनार में स्थानीय युवाओं ने अपने मार्शल आर्ट की कला प्रदर्शन से उपस्थितियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित थी सर्वभारतीय महिला कांग्रेस नेत्री सुष्मिता देव, सिलचर के ओसी दितुमुनि गोस्वामी, विश्वजीत सरकार, चंदा गुप्त आदि। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। सिलचर स्थित साउथ पॉइंट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में जुटी है परिचालना समिति। आज एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से स्कूल के निर्देशक कृष्णा दे एवं मधुमिता दे ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि पिछले जितने भी खामियां हैं, सभी खामियों को दरकिनार करते हुए स्कूल परिचालना समिति आने वाले शिक्षा वर्ष यानी 2021-22 शिक्षा वर्ष में पिछले जितना भी खामियां हैं, सभी खामियां को दरकिनार करते हुए एक नई और सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था आरंभ करने जा रही है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। আমি তো এটাই বলছি যে আমরা নতুন করে টিচার্স অ্যাপয়েন্ট করছি, আবার সবই বিএড এবং ডিএলএড টিচার্সদের আমরা অ্যাপয়েন্ট করছি। আর স্কুলের মধ্যে যেটা সবথেকে বড় একটা অভিযোগ আছে গার্জিয়ানদের, যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বাচ্চারা পড়ে কিন্তু ইংলিশ বলতে পারে না ঠিক মতো। তাই জন্য স্কুল প্রিমিসেসে ঢোকার পরেও সবসময় টিচার্স এবং স্টুডেন্টসদের ইংলিশ কনভারসেশনটাই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা অ্যাসিওর করছি, যেটা আমরা করবই। আর এর সাথে সাথে রেগুলার ক্লাসেস হওয়া, ক্লাসেসগুলো মনিটরিং করা, তারপরে এভরি উইকের একটা যা পড়াশোনা হয়েছে সেগুলোকে এসে আমাদেরকে জানানো যে এইটুকু পড়িয়েছি আমরা। আর ইয়ারের বিগিনিংয়ে আমরা পুরো বছরের সিলেবাস দিয়ে দেবো, দিয়ে আমরা বলবো যে এই পিরিয়ডে এই পরীক্ষা হবে, ওই পিরিয়ডে ওই পরীক্ষা হবে, এভরিথিং আমরা ফ্রম দ্য বিগিনিংয়ে আমরা বছরের এটা দিয়ে দেবো আর কি।
আর যেটা আমি বললাম ফি স্ট্র্যাটেজিটাও আমরা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি, আর এর সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, স্পোর্টস, গেমস যা হয় সমস্ত কিছু আমরা প্রোভাইড করছি। ডেভেলপমেন্ট প্যাডোলজি ওটার উপরে ওয়ার্ক করা হবে, অ্যান্ড এভরি উইক স্যাটারডেতে যিনি আমাদের ভাইস প্রিন্সিপালের পোস্টে আসবেন উনি অনেকটাই এডুকেটেড, প্রফেশনাল কোর্স করেছেন, ওটার ব্যাপারে টিচার্সদেরকে বোঝানো হবে সো দ্যাট দে ক্যান ডিল উইথ দ্য চাইল্ড সাইকোলজি। ওটা আমরা নতুন স্কুলের মধ্যে অ্যাড করছি। প্লাস কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে মেইন অবজেক্টিভ রাখা হবে উইথ দ্য স্টাডিজ, অ্যান্ড অলসো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস ফর সায়েন্স উই আর থিঙ্কিং টু মেক ইট আপগ্রেডেড with new technologies, computer courses ওগুলো কন্টিনিউ হবে। আপাতত ওটাই, সায়েন্স ল্যাবরেটরি আমরা প্ল্যান করছি। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।